tinggal tulang saja. उसके चेहरे का हुस्न खत्म हो गया, Sehingga kecantikan wajahnya telah hilang. उसके जिस्म की ताकत खत्म हो गई, Sehingga kekuatan tubuhnya telah उसका hilang. बदन लागर और कमजोर हो गया। Maka badannya telah lemah, tidak dapat bangkit dari tempat tidurnya. इतने में चाश का वक्त आ गया, Maka waktu duha pun telah datang. हजरत तशरीफ लाए। Laki-laki itu pun telah datang. Dia melihat dari jauh. Apakah ini wanitanya atau ada wanita yang lain? ये औरत ने देखती कहा आइए आइए, Maka wanita ini pun mengatakan, mari, mari datanglah. Tanpa kamu aku begitu tidak tenang. Maka melihat wajah wanita tersebut, dia mau mundur ke कहा belakang. मेरा मौका नहीं, इस वक्त मेरा मौका नहीं है, Dia mengatakan, aku tidak punya kesempatan untuk jumpa dengan kamu. फिर आपसे मिलेंगे। Nanti berikutnya aku akan jumpa dengan कहा kamu. करीब आ जाओ, एक बात कहूंगी। Dia mengatakan, sebentar dekatlah, saya mau menyampaikan satu perkara. उस औरत के करीब हो गया, Maka dia mendekat kepada wanita itu. कहा अगर आप नहीं मिलना चाहते हैं Kamu dahulu mau berjumpa denganku, tetapi sekarang akan pergi. Maka kotoran ini bawalah bersama kamu. Dia mengatakan, apa ini? Inilah kotoran yang mana kamu mengikuti aku dari इसके belakang. बगैर आप बेचैन थे, Yang mana tanpa ini kamu tidak tenang. इसको ले जाओ, Maka bawalah ini इसी semua. को पीना, Maka minumlah dari perkara इसी ini. को खाना। Maka makanlah ini. Bahkan kamu mandikan dengan perkara ini di tubuh खुदा kamu. की कसम, Demi Allah, beginilah keadaan sekarang di seluruh dunia. Yang mana kita sibuk mengejar di belakang. जिसके पीछे अपना जान झोंक रहे हो, Yang mana nyawa kita, diri kita जिसके sibuk पीछे अपना mencari. माल झोंक रहे हो, Yang mana kita korbankan harta kita जिसके untuk लिए itu. अपनी सलाहियत इस्तेदाद को कुर्बान कर रहे हो। Yang mana seluruh kemampuan kita korbankan untuk इस itu. हसीन जमील खूबसूरत औरत में क्या भरा हुआ है? Apa yang telah terbentuk daripada wanita yang begitu cantik ini? इसमें खून ही तो है, Di dalamnya ada darah, di dalamnya ada kotoran juga. इसमें पेशाब ही तो है, Di dalamnya ada air kencing yang mana penuh berada di dalam इस पर tubuhnya. अल्लाह ने चमड़े चढ़ा दिए हैं। Maka Allah Ta'ala telah menutupnya dengan kulit. Apabila kulit ini dibuka oleh Allah, maka kamu akan lari dari manusia. Seperti mana manusia lari dari kotoran dan melihat hewan yang buas. Untuk itu Nabi datang untuk menyingkirkan perkara ini. Untuk mengeluarkan manusia dari tipuan इस ini. मकसद से निकालने के लिए आया, Datang untuk keluar dari maksud इस ini. गंदगी और पाखाने से निकालने के लिए आया। Datang untuk keluar daripada सुन लो kotoran-kotoran ini. कान खोल कर, Dengarkan dengan tawajuh hadirin, buka telinga kita. Seluruh dunia lebih buruk daripada kotoran manusia. Kalau banyak maka jadi susah. Kalau tidak bisa buang air besar, susah juga. Susah atau kita tidak dapat buang air besar. Kalau bertambah banyak buang air besar maka susah juga. पैखाना रुक जाए ना हो, Tetapi kalau tidak dapat buang air besar maka susah juga. Jadi beginilah keadaan di seluruh दुनिया dunia. ज्यादा हो जाए तो परेशान, Dunia bertambah banyak jadi susah. नौकर से भी परेशान है। Pekerja pun susah. Apakah pekerja ini karena terlalu cinta pada dunia akan membunuh saya? Dia susah karena istrinya. Apakah istri saya karena cinta kepada dunia membunuh saya dan pergi kepada laki-laki yang lain? Jadi harta akan menyusahkan semua orang. Tetapi apabila ada agama dalam harta इस ini, माल में ईमान आ जाए, apabila ada iman dalam इस harta ini, माल में सखावत आ जाए, apabila ada kedermawanan dalam इस harta माल में ini, इशार हमदर्दी आ जाए, ada mendahulukan orang lain dalam harta इस माल ini, में सच्चाई अमानतदारी दयानतदारी आ जाए, ada kejujuran dan amanah dalam harta ini, इस माल में मोहब्बत मोहब्बत आ जाए, ada sifat untuk memberikan orang lain dengan इस harta माल ini, में आखिरत का फिक्र आ जाए, ada fikir akhirat dalam harta इस ini, माल में जन्नत का शौक पैदा हो जाए, akan terbentuk syok kepada surga dalam harta इस ini, माल में खुदा की मुलाकात का शौक पैदा हो जाए, dan ada semangat untuk jumpa dengan Allah dengan harta तो ये tersebut. माल खैर की चीज है। Maka harta ini akan menjadi sebab kebaikan. कुरान ने इसको खैर कहा है। Al-Quran mengatakan kebaikan. वलादियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फासरन बिही नक़न फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apabila harta ini datang dengan jalan kebaikan, dengan harta tersebut ada kedermawanan, ada kejujuran, dengan harta tersebut ingin dikeluarkan untuk orang lain, dengan harta tersebut ingin memenuhi hajat orang lain, dengan harta tersebut dipakai untuk kerja-kerja kebaikan, dengan harta tersebut akan dipakai untuk perkara-perkara yang baik, maka hadirin yang mulia, Allah Ta'ala mengatakan khair, kebaikan, kebaikan, kebaikan dengan harta tersebut. Maka hadirin, agama akan tersebar di seluruh dunia. Salat akan dihidupkan di mana-mana. Kebaikan-kebaikan akan tersebar di seluruh dunia. Keburukan akan hilang dari dunia ini. Akan wujud keamanan di seluruh dunia. Akan hilang kefakiran, kemiskinan dari dunia ini. Apabila harta tersebut didapatkan dengan jalan khair, kebaikan, dan harta ini menjadi harta yang baik, maka akan menjadi sebab tersebarnya agama di seluruh alam.
571 tahun tidak ada nabi yang datang. Maka dunia tempat orang-orang zalim. दुनिया खून खराबा का अड्डा बन गई. Dunia tempat orang-orang menumpahkan darah. दुनिया चोरी चमारी का Dunia menjadi tempat orang-orang berzina dan mencuri. Dunia menjadi tempat orang-orang membunuh satu sama किसी lain. की जान महफूज नहीं, Diri siapapun tidak terjaga. किसी का माल महफूज नहीं, Harta siapapun tidak किसी terjaga. की इज्जत महफूज नहीं. Kemuliaan siapapun tidak terjaga. यहाँ तक कि बैतुल्लाह में Bahkan di Baitullah, orang-orang tawaf di Baitullah dengan tidak memakai pakaian. Jadi keadaan di seluruh alam begitu buruk sekali. ऐसी हालत में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया. Dalam keadaan tersebut Allah Ta'ala telah menciptakan Muhammad और sallallahu 40 alaihi wasallam. साल Dan dalam masa 40 tahun Nabi telah dijaga dalam keadaan yang buruk tersebut. Nabi melihat kehidupan orang-orang Mekah, maka Nabi pun ketakutan. Nabi tidak dapat melihat kezaliman. आपसे बुराइयां देखी नहीं जा रही थी. Maka Nabi tidak dapat melihat keburukan. Nabi begitu susah. Ya Allah, bagaimana di seluruh dunia akan और ada कैसे दुनिया hidayah? को इस्लाह होगी, Bagaimana akan ada islah di seluruh कैसे dunia? मक्के की गंदगी पाकीज़ी से बदल जाए, Bagaimana kehidupan Mekah menjadi kehidupan yang suci? और कैसे मक्का की जहालत तेरे इल्म से बदल जाए, Bagaimana kejahilan Mekah berubah menjadi ilmumu? कैसे मक्का की बदअखलाकी अखलाक से बदल जाए. Bagaimana akhlak yang buruk bertukar menjadi akhlak yang आप baik? बेचैन थे Maka Nabi begitu risau. Sehingga dalam keadaan tersebut Nabi pergi ke Gua Hira. कि वहां तन्हाई अख्तियार करेंगे, Nabi dalam keadaan bersendirian di sana. वहां अल्लाह की इबादत करेंगे, Nabi beribadah kepada वहां Allah. अल्लाह का जिक्र करेंगे, Berzikir kepada Allah. Di sana menghasilkan चैन हासिल ketenangan. करेंगे, Menghasilkan ketenangan. ताल्लुक में अल्लाह पैदा करेंगे. Membentuk hubungan kepada Allah. Terkadang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan Nabi berada di Gua Hira. Maka ulama berbeda pendapat agama apa yang ada pada Nabi waktu itu. Sebahagian muhakkikin ulama telah mengatakan kepada hati suci Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibukakan agama Nabi SAW sendiri. Dan sebagian ulama telah mengatakan ke dalam hati Nabi SAW telah dibuka agama Nabi Ibrahim AS. Maka waktu itu Nabi mengamalkan agama Ibrahim AS. Maka dalam gua tersebut Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi sebagai Nabi. 40 साल पूरे हुए, Telah sempurna 40 tahun, maka Nabi pun telah dijadikan Nabi. Kisah begitu panjang dan kita pun semua mengetahui. Bukan maksud untuk memperdengarkan kisah. Maka dari sana kalimat Tauhid telah dibawa. नबूवत का ताज पहन के आए, Mahkota nubuah telah dipakai. नबूवत की जिम्मेदारी लेकर के आए. Tanggung jawab nubuah telah dibawa. बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. Tanggung jawab yang begitu besar. Datang Nabi begitu ketakutan. जाड़े का दिन था, पसीना पसीना हो रहे थे. Nabi telah turun dalam keadaan berkeringat. Nabi dalam keadaan ketakutan bergetar masuk ke dalam rumah. Kepada Khadijah, hendaklah cepat kamu menyelimuti aku. जम्मिलूनी या हुमैरा, जम्मिलूनी या हुमैरा. Zamiluni, selimutkanlah aku, selimutilah aku. Maka Khadijah pun ketakutan melihat keadaan Nabi. क्या बात पेश आई, आप हमको बताइए. Apa yang terjadi kepada kamu, beritahukan kepada आप तो aku. हमेशा अच्छे खासे आते थे. Karena kamu datang dalam keadaan baik. Selalu datang dalam keadaan tersenyum. Ketika datang bertanya bagaimana keadaan आज क्या kabar. हो गया आपको? Tetapi apa yang terjadi kepada kamu sekarang इस तरह ini? से घबराए हुए आए हैं. Mengapa kamu datang dengan ketakutan? बताइए क्या हुआ? Coba beritahukan, ada apa? असल बीवी यही होनी चाहिए, Jadi istri yang sebenarnya seperti inilah perkataan seharusnya. जो शौहर के दुख में भी काम आए, Yang mana dalam keadaan kesedihan suaminya dia ikut turut membantu. शौहर की राहत में भी तकलीफ आए. Memberikan kemudahan dalam kesusahan suaminya. Dalam kesusahan suaminya dia berusaha untuk menghilangkan kesusahan उसकी tersebut. तकलीफों को सुनने वाली हो. Dia mendengar apa kesusahan suaminya. Kalau seperti ini istri adalah istri yang baik. Istri seperti ini adalah istri yang sayang ऐसी cinta pada बीवी suaminya. चाहने वाली शौहर को होती है. Istri seperti ini diinginkan oleh suami. Ketika suami datang dia memperhatikan suami. शौहर की खिदमत में लग जाए, Dia sibuk berkhidmat pada suaminya. शौहर की जरूरत के पूरा करने में लग जाए, Dia sibuk memenuhi keperluan suaminya. शौहर को तसल्ली देने में लग जाए, Dia datang untuk memberikan kegembiraan pada शौहर suaminya. का दिल जीतने में लग जाए. Memenangkan hati suaminya. ये औरत बनी हुई औरत है. Jadi wanita ini wanita yang begitu baik sekali. खलीज कुरा फिक्रमंद हो गई, Khadijatul Kubra begitu fikir. यहाँ तक कि आपसे सारा किस्सा सुना. Sehingga dia telah mendengarkan kisah dari Nabi. Nabi telah memperdengarkan kisah beliau. एक आदमी आया, Satu orang datang. Dia telah memelukku dengan जोर keras. से दबाया Begitu kuat dia और mendekatku. कहा इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक. Dan dikatakan ikra, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengatakan aku tidak pandai membaca. Kedua kali dia mendekapku. दोबारा उसने दबाया. Ketiga kali mendekapku. Kemudian dari lidahku mengucapkan perkara yang sama. Kemudian aku pun ketakutan. Aku begitu susah. Aku berkeringat. Dan aku datang dari sana. Mendengar kakuzari dari Nabi SAW. Khadijah mengatakan percakapan yang begitu tinggi. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, janganlah takut. Kamu adalah orang yang baik. Kamu selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang susah. Kepada anak-anak yatim. Kepada wanita-wanita janda. Kepada musafir-musafir. Kamu selalu memberikan makan kepada orang yang lapar. Memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Memberikan tempat tinggal kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Apakah orang yang begitu baik seperti kamu, Allah SWT akan membinasakan kamu? Allah Ta'ala akan menghancurkan kamu? Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Khadijah mengatakan, kalaupun kamu tidak percaya dengan perkataanku, tidak yakin dengan perkataanku, maka aku akan bawa kamu kepada sepupuku, Waraqah bin Naufal. Dia satu orang alim, mengetahui tentang ilmu Taurat, ilmu Zabur, ilmu Injil, tentang kitab-kitab terdahulu. Kamu ceritakanlah keadaan kamu, apa yang telah kamu alami kepadanya. Nanti dia akan memberikan solusi penyelesai masalah kepada kamu. Maka telah dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal telah mendengarkan semuanya. उसने आपको पहली तसल्ली ये दिया. Maka Waraqah bin Naufal telah menenangkan Nabi. Dan dia mengatakan, kamu janganlah takut.
Karena orang yang datang kepada kamu bukanlah manusia, tetapi dia malaikat Jibril alaihissalam. Itulah malaikat yang datang kepada nabi-nabi membawa wahyu. Dia telah membawa pesan dari Allah datang kepada kamu. और आपको आखिरी नबी बना दिया गया। Dan kamu telah dijadikan nabi yang terakhir. आप बिल्कुल न घबराएं, Maka kamu jangan takut. आप तसल्ली कीजिए, तशफ़ी कीजिए। Dia telah menenangkan Nabi SAW. वो फरिश्ता हक है, उसका आना हक है, Maka malaikat itu adalah hak dan kedatangannya और hak. आप आखिरी नबी हैं, हक है। Dan kamu sebagai nabi yang terakhir ini juga hak. Kalaulah waktu itu aku masih muda, waktu itu aku masih kuat, kalaulah waktu itu aku masih hidup, maka aku akan membantu kamu pada waktu kaum kamu akan mengeluarkan kamu dari kota kamu ini. Maka Nabi dengan keheranan mengatakan, kaum saya, keluarga saya, orang-orang saya akan mengeluarkan saya dari kota Mekah ini. Maka Waraqah mengatakan, seperti inilah yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Mereka pun juga dikeluarkan dari tempat mereka. Nabi mengatakan, kaumku begitu menyayangiku, kaumku begitu mendengar pembicaraanku, taat dengan apa yang aku sampaikan. Mereka begitu mengenalku. Apakah orang sepertiku, mereka akan mengeluarkanku dari kota Mekah ini? Jadi seluruh kisah ini saya bayangkan hadirin untuk memberikan kefahaman kepada kita. Ketika Nabi SAW berdiri memulai dakwah, maka seluruh orang Mekah takjub keheranan dengan dakwah और Nabi. जब आपने ये आवाज लगाई, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। Ketika Nabi mulai meneriakkan kalimah ini hadirin, maka orang-orang Mekah pun berpaling dari Nabi. Abu Jahal paman Nabi hadirin, yang mana dengan kelahiran Nabi begitu senang. Dia telah memerdekakan hamba sahayanya dan menzahirkan kesenangannya. Dia telah menjadi musuh Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah tidak memahami apa kalimah ini. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin dengan satu kalimah? Bagaimana mungkin dengan satu Tuhan? Sedangkan 360 patung pun tidak menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami. Tapi sekarang dia mengatakan, untuk yakin kepada satu saja, maka ini tidak mungkin. Hadirin yang mulia, orang-orang Mekah tidak memahami hakikat kalimah ini. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini jalan penyelesaian masalah dalam kehidupan mereka. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini akan wujud keamanan, keadilan di permukaan bumi ini. Orang-orang Mekah tidak memahami dengan kalimah ini, maka Allah Ta'ala akan menghancurkan keburukan. Allah Ta'ala akan menghancurkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghancurkan perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi. Mereka tidak memahaminya hadirin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberitahu, wahai orang-orang Mekah, apabila kamu memahami kalimah ini, mengambil kalimah ini dalam kehidupan kamu, maka kami akan jadikan kamu menjadi pemimpin di seluruh alam. Kami akan jadikan kamu menjadi pemimpin di seluruh alam. Tetapi ketika kamu tidak mengambil kalimah ini, tidak mengindahkan kalimah ini, maka kamu akan menjadi hina di muka bumi. Kamu akan menjadi terhina di muka bumi. Seperti mana hari ini hadirin, dikatakan kepada umat, keluarlah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah jalan penyelesaian masalah. Kalau kamu keluar, Allah Ta'ala akan menyelesaikan masalah kamu. Dengan jalan perjuangan agama, maka Allah Ta'ala akan menciptakan keamanan di seluruh dunia, keadilan di seluruh dunia, kebaikan-kebaikan di seluruh dunia. Kalau kamu keluar di jalan Allah buat kerja agama, Allah Ta'ala akan menghancurkan kebatilan, keburukan-keburukan dihancurkan, akan hilang kebohongan, zina, kesyirikan dan sebagainya, akan hilang semua perkara ini. Tapi umat pada zaman ini hadirin tidak faham dengan perkara ini. Apakah dengan perjuangan agama keluar di jalan Allah akan berlaku juga perkara ini? Para sahabat hadirin, mereka telah buat dan mereka telah memperlihatkannya. Mereka telah mengambil kalimah ini. Dengan kalimat tersebut hadirin, maka Allah SWT telah memperlihatkan kepada mereka. Allah Ta'ala telah wujudkan keamanan di dunia ini. Allah Ta'ala telah jadikan mereka menjadi pemimpin di seluruh dunia. Apabila kita pada zaman ini hadirin, kita pun bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan memberikan kebaikan kepada kita. Seperti mana hadirin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila kita bergerak hadirin, keluar kita akan dapat melihat. Keluarlah kamu dan lihatlah, buatlah dan lihatlah, bergeraklah kamu di seluruh alam dan lihatlah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan wujudkan keamanan di seluruh dunia. Dan hendaknya kita meyakini hadirin, apabila kita buat kerja dakwah, kita bergerak ke seluruh dunia dengan kerja dakwah ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghancurkan kebatilan di seluruh dunia. Dengan dakwah iman ini, maka kekuatan iman kita akan begitu besar, lebih kuat daripada gunung hadirin. Seperti mana imannya sahabat lebih kuat daripada gunung. Mereka tidak takut kepada siapapun, sehingga tiang-tiang istana Raja Kisra dan Kaisar bergetar dengan ucapan kalimah mereka. Hadirin, karena hari ini kita tidak buat dakwah iman, dakwah kalimah, maka iman kita tidak kuat hadirin. Hari ini kita mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, tidak usahkan benteng musuh, tidak usahkan dinding rumah kita, hati kita pun tidak bergetar hadirin. Para sahabat ketika mengucapkan Allahu Akbar, begitu besar kekuatannya sehingga benteng-benteng musuh pun bergetar hadirin. Jadi kekuatan iman ini akan terwujud apabila kita bergerak dengan dakwah iman ketika di jalan Allah Ta'ala. शेर उनका रहबर बना,
Sehingga singa dan harimau menjadi rehbar kepada mereka. दरिया पर उनके घोड़े दौड़े। Dan kuda-kuda mereka dijalankan di atas lautan. Apa ini semua? ये उनके ईमान की ताकत। Inilah merupakan kekuatan iman mereka. Hari ini iman kita telah mati hadir. Yang tidak membawa kita kepada sholat. झूठ बोलने से नहीं रोक रहा, Tidak mencegah kita dari berbohong. गीबत करने से नहीं रोक रहा, Tidak tercegah kita dari ghibah. Coba kita fikirkan iman kita yang tidak dapat mencegah kita dari berbohong. Tidak dapat mencegah kita daripada mengambil riba. Tidak dapat mencegah kita daripada berghibah. Apakah iman kita ini akan mencegah kita dari neraka jahanam? Maka untuk itu perlu kita menguatkan iman जब kita. ईमान कभी होगा Apabila iman kita kuat, terbentuk iman dengan mujahadah, dengan pengorbanan, dengan susah payah, bertentangan dengan suasana dan keadaan. Dengan dakwah iman seperti ini, maka iman kita akan menjadi kuat. Maka dengan kekuatan iman kita, akhlak kita akan menjadi baik. Muamalat kita akan menjadi benar. Kehidupan kita akan datang kepada sunnah dan syariat. हमारे अंदर सखावत आ जाएगी, Kehidupan kita akan ada इंसान kedermawanan. हमदर्दी आ जाएगी, Akan ada mengutamakan orang lain. सादगी आ जाएगी, Akan datang मोहब्बत kesederhanaan. आ जाएगी, Akan datang kasih sayang. आदल और इंसाफ आ जाएगा। Akan datang keadilan. Seluruh dunia akan ada ketenangan dan keamanan. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, Hadrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Dikatakan Umar yang kedua. Pada zaman kekhalifahan beliau sekitar 2,5 tahun, Allah Ta'ala telah menghapuskan kezulmatan semuanya. Sehingga seluruh orang-orang yang dizalimi semua diberikan haknya. Allah Ta'ala telah hidupkan keadilan yang mana tidak ada semisal darinya. Dengan keberkatan keadilan dalam dirinya, Allah Ta'ala telah buat kambing dan serigala makan dengan satu tempat. Beliau mengatakan, apakah ada persatuan di antara kambing dengan serigala? Ketika kambing melihat serigala, kambing akan lari. Dan serigala melihat kambing, akan berlari mengejarnya dan memakannya. Tapi Allah pada zaman tersebut telah mempertemukan kambing dengan serigala makan dari satu tempat. और एक ही घाट पर दोनों पानी पीते थे। Dan dari satu wadah air minum sama-sama. Satu hari serigala telah menerkam satu kambing. Dan telah membawa satu kambing dan lari. Maka pengembala kambing berteriak dan menangis. Orang yang lewat mengatakan, wahai saudara, mengapa kamu menangis? Kami selalu lewat di sini melihat kamu tersenyum, bergembira. Tetapi hari ini kamu menangis. Dia mengatakan, hari ini serigala telah menerkam kambingku. Orang mengatakan, apakah perkara ini perlu ditangisi? Memang kerjanya serigala menerkam kambing dan memakan kambing tersebut. Dari ribuan kambing kamu tersebut, kalau serigala menerkam dan memakan kambing kamu, maka tidak ada kerugian kepada kamu. Maka dia mengatakan, wahai orang-orang, dengarlah, aku bukan menangis karena kambingku telah dimakan oleh serigala. Tetapi dengan kejadian ini hatiku meyakini dan aku yakin apakah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Karena perkara itulah mulai hari ini serigala telah memakan kambingku. Maka ahli tarikh, ahli sejarah telah mengatakan benar pada waktu tersebut ketika serigala telah memangsa kambing lagi, maka pada waktu itu jenazah Umar bin Abdul Aziz telah dibawa. Bagaimana keadilan seperti ini datang? Apabila kita kurangi keperluan kita kurangi hajat-hajat kita ambil hak daripada orang-orang yang menzalimi dan diberikan hak kepada orang-orang yang dizaliminya. Diberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai haknya. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah Ta'ala akan menciptakan keadilan dan ketenangan. Maka sampai binatang pun Allah Ta'ala telah menyatukannya. Ingatlah hadirin, kesan daripada amal baik manusia bukan hanya sampai pada zat dirinya sendiri saja, bahkan sampai kepada binatang-binatang. Dan apabila perbuatan buruk manusia dibuat, maka kesan dari keburukan tersebut datang kepada dirinya dan juga datang kepada hewan-hewan, bahkan kepada pohon-pohon, bahkan kepada buah-buahan hadirin. Sehingga keberkatan daripada buah akan terangkat. Terjadi kekurangan di mana-mana, bahkan harga-harga barang menjadi naik. Orang-orang mengatakan, gara-gara pemerintah harga barang menjadi naik. Bukan hadirin, bukan pemerintah yang menaikkan harga barang, tetapi karena amal buruk yang dibuat oleh manusia, maka mempengaruhi harga barang tersebut. Abdul Aziz rahmatullahi alaih, dia telah menahan dirinya, meletakkan dirinya di belakang. Dia menjalani kehidupan dengan mujahadah. Dia bersama anak dan istrinya berada dalam keadaan kelaparan dan dia menunaikan hajat seluruh manusia, menunaikan hak orang-orang lain. Dengan keadaan seperti ini wujudlah keadilan di mana-mana. Beliau merupakan raja tapi tidak ada khadim dan pekerja di rumahnya. Dia sendiri mengerjakan pekerjaannya sendiri. Satu orang wanita jumpa kepada istrinya dan dia berpikir datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz, pastilah kehidupan mereka begitu baik, kehidupan yang begitu mewah. Kalau aku datang ke sana nanti akan dapat makanan yang enak, makanan yang lezat, maka aku akan diistiqbal dengan baik di rumah tersebut. Maka ketika dia pergi ke sana dilihat ada satu orang yang sedang membetulkan dinding rumah dan satu orang wanita yang memakai pakaian yang bertambal-tambal sedang menyapu rumah tersebut. Maka ditanya, di manakah istri daripada Umar bin Abdul Aziz? Aku ingin berjumpa dengannya. Maka wanita yang menyapu tadi mengatakan, mari berjumpalah denganku, akulah orangnya. Maka melihatnya begitu heran sekali, bagaimana ini istri seorang raja? Dia menyapu rumahnya sendiri dan pakaiannya bertambal-tambal. Melihat keadaan ini, wanita ini pun menangis. Maka kemudian dia melihat satu orang laki-laki. Siapa orang ini? Ini pekerja ini tidak baik. Kamu pinggirkan dari kerja ini. Dia meletakkan sedikit tanah-tanah untuk membetulkan dinding, tetapi dia melihat terus kepada kamu. Ini pekerja tidak baik. Terus-terusan melihat istri raja, kamu keluar
keluarkan dia dari kerja ini. Istri raja mengatakan, ini bukan pekerja, inilah suamiku, Raja Umar bin Abdul Aziz. Inilah keadaan raja, hadirin. Keadaan rajanya orang-orang Islam. Beginilah keadaan kehidupan beliau dengan bermujahadah, dan beginilah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Umar Tsani, Umar yang kedua. Ingatlah ketika datang hari raya, maka dia mempunyai 9 orang anak laki-laki, 9 orang anak perempuan. जब ये अपने दफ्तर से आए, Apabila dia pulang dari kantornya, maka sampai di rumah sedikit ada सारे बच्चे keributan. और बच्चियां माँ का पैर पकड़ के रो रही। Maka seluruh anak-anak laki-laki perempuan menangis, memegang kaki-kaki ibu mereka. उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, Umar bin Abdul Aziz pun melihatnya dan mengatakan, ada apa? Apakah ada yang meninggal di rumah ini? Mengapa kamu menangis semua? Maka dikatakan, anak-anak kita menangis. Besok adalah hari raya. हमारे पास एक जोड़ा नया नहीं है। Tetapi bersama kita tidak ada baju hari raya yang baru. Besok anak-anak orang-orang akan memakai baju-baju yang baru pada hari raya. हमारे पास कोई जोड़ा नहीं है। Tetapi bersama kita tidak ada baju raya untuk जोड़े anak-anak. हैं तो पुराने हैं, Kalaupun ada, hanya baju yang lama और saja. पुराने हैं तो पैबंद लगे हुए हैं। Dan kalaupun baju lama itu हम bertambal-tambal. बादशाह की औलाद हैं। Kami adalah anak-anak dari raja. हम इन जोड़ों को पहन के कैसे ईदगाह में जाएंगे? Apabila kami pakai pakaian ini, kami akan terhina. ये सुनकर बादशाह सलामत भी रोने लगे। Maka mendengar perkara ini, raja pun menangis. Maka menangis suami istri ini pun begitu sedih sekali. Maka raja telah meminta satu और kertas वजीर खजांची के नाम खत लिखा। dan menulis surat kepada menteri bendahara harta. Maka dikatakan sekarang ini dalam tulisan surat tersebut, aku memerlukan harta. Nanti gaji bulan depan yang aku dapatkan, maka ambillah dari harta tersebut. Aku berhutang dahulu dari Baitul Mal. Aku perlu harta untuk membeli baju baru untuk anak-anakku. Maka menteri perbendaharaan harta pun membaca suratnya. Orang-orang dahulu begitu takwa और कितने sekali. अल्लाह से डरने वाले थे, Mereka begitu takut kepada और Allah. कितने ईमानदार थे, दयानतदार थे, अदल वाले थे। Mereka begitu beriman, amanah dalam kepercayaan. Maka menteri Baitul Mal di belakang surat telah menulis lagi tulisan. अमीरुल मोमिनीन, आपका खत मुझे मौसूल हुआ। Amirul Mukminin, saya sudah menerima surat dari kamu. Aku pasti akan dapat memberikan uang kepada kamu untuk hutangan yang akan dibayarkan nanti ketika kamu mendapatkan gaji bulan depan. Tetapi aku ingin mendapatkan jaminan kamu masih hidup sampai bulan depan, barulah aku akan memberikan uang gaji kepada kamu. Untuk itu aku terpaksa, aku tidak dapat mengeluarkan uang hutang ini karena tidak ada siapapun yang tahu kamu masih hidup sampai bulan depan. Kamu tidak tahu, aku pun tidak tahu. Untuk itu aku tidak dapat mengeluarkan harta ini. Padahal bagaimana keadaan raja? Berapa banyak harta yang dia mau inginkan? Maka sebenarnya menteri Baitul Mal dapat mengeluarkan harta tersebut. Tetapi walaupun tidak diberikan harta oleh menteri Baitul Mal, maka Umar bin Abdul Aziz begitu bergembira. Ya Allah, bersyukur kepada Engkau. Engkau telah mendudukkan satu orang yang adil, yang jujur, yang beriman dalam mengurusi harta-harta orang-orang Islam. Kemudian dia membawa anak istrinya duduk. उनके सामने आखिरत को खोला Kemudian berbicara tentang akhirat और di कहा, hadapan मेरे mereka. बच्चों, Dia mengatakan, wahai anak-anakku, pakaian yang kamu pakai sekarang ini bertambal-tambal. Rumah yang kamu tempati, ini merupakan sebab pengorbanan bapak kamu. Kita telah buat pengorbanan, sehingga orang-orang akan mendapatkan hak mereka. Walaupun pakaian mereka baru, dan rumah-rumah mereka bagus, हमने इसकी कुर्बानी दी है। dan kita memberikan pengorbanan. Kalau kita inginkan, maka pakaian kita pun dapat baru juga. Bahkan rumah kita dapat dibetulkan. Tetapi wahai anakku, aku memikirkan kehidupan akhirat kamu ये semua. चंद दिन की दुनिया है, खत्म हो जाएगी Kehidupan dunia yang sebentar ini akan habis. और मौत आएगी, हमको लेकर चली जाएगी। Dan apabila datang kematian, kemudian akan membawa अगर kita. तुमने ये कुर्बानी दी है, Kalau kamu tetap buat pengorbanan sepertiku, yang mana kamu tidak memakai pakaian baru, tetap memakai pakaian yang lama dan bertambal ini, maka ingat ya, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian baru kepada kamu. Dan kamu akan dipakaikan pakaian dari surga dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah kamu semua ridho dengan perkara itu? सारे बच्चे बच्चियों ने कहा हम राजी हैं। Sehingga mereka mengatakan kami ridho, kami ridho. Anak perempuannya, anak laki-lakinya mengatakan kami ridho. Kami akan berhari raya dengan pakaian yang lama. Biarlah orang-orang memakai pakaian yang baru dalam berhari raya. Kami berharap nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memakaikan pakaian yang baru kepada kami dan memasukkan kami ke dalam surga dan menghidupkan kami di dalam surga seperti pangeran dan putri-putri raja. Dengan keadilan seperti ini Allah Ta'ala telah membetulkan akhlak उनके मामलात को सही किया था। sehingga muamalat mereka menjadi आज benar. हमारे मामलात अखरात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। Hari ini muamalat kita begitu buruk sekali. Hadraji rahmatullahi telah mengatakan, dengan jalan ibadat agama telah datang dalam kehidupan, dengan jalan rusaknya muamalat agama telah keluar dari kehidupan. Apakah kita menginginkan di dunia akan wujud akhlak yang baik? Mau tidak di dunia ini akan wujud muamalat yang baik? Apakah kita menginginkan dunia akan menjadi taman-taman surga? Dan Allah Ta'ala akan menjaga dunia seperti mana permisalan neraka. Kita mau seperti ini? Sebelum mati kita mau atau setelah mati nanti? Jawab dengan keras Pak, sebelum mati atau sesudah mati? Untuk itu kalau kita menginginkan di seluruh dunia, di negara kita, akan wujud keadilan, akan wujud adanya rasa malu di mana-mana hadirin, akan wujud keamanan dan ketenangan di mana-mana, maka hadirin tidak diperlukan berkelahi,
tidak diperlukan pertengkaran, tidak diperlukan berkelahian, tetapi kita kesemuanya hadirin bergerak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan wujudkan keadilan, ketenangan, rasa malu di seluruh dunia. Kita semua mau insyaallah? La